गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री जगन्नाथ ओडिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज आम पढ़ा दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु बही में मंगले अइला उषा। मंगले अइला विषयटी आज आम संपूर्ण भाव में पढ़ा। तो तार कवि किए, तार कवि होउचंदी हमर गंगाधर मेहेर। से 1862 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण कर 1924 ख्रीष्टाब्द इहाधाम त्याग करथिले। तो कवि परिचय आम पढ़ा। आधुनिक ओडिया काव्य जुगर अन्यतम कवि गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि भाव में परिचित। आमर मंगल अइला उषार कवि गंगाधर मेहेर को आम स्वभाव कवि आख्या दिखाई से स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। आधुनिक बरगढ़ जिलार बरपाली रे जन्मित कवि गंगाधर असाधारण सृष्टि प्रतिभार अधिकारी अटंती। पुरातन रे नूतनता आनिबारे गंगाधरंकर कवि चातुरी अन्यन्य। पुरातन रे से नूतनता को भी आनिबारे सफल हुअंती। संस्कृति साहित्यर काव्य नाटक अवलंबन रे ओडिया काव्यमान रचना करी से अनेकत्र निजर मौलिकता प्रकाश करिसेंती। मौलिकता माने कोन? काहाटो देखि लेखिबा कि काहाटो कॉपी करवा सेटा को मौलिकता कह जाएनि। मौलिकता कौन? जोटा निज मनरु तमे भाबिकी लेखिल, जोटा निजर तमर क्रिएटिविटी सेटा होची तमर मौलिकता। प्रकृति जीवंत सतारे रूपायित कराइछि गंगाधर। ओडिया भाषा और ओडिशार स्वातंत्र्य को घेनी तांकर स्वाभिमानी कवि मानसर झरी पड़े अनेक क्षुद्र गीतिका। गंगाधरंकर काव्य प्रतिभा स्मारकी हेउछि गंगाधर आमर कौन कौन सब लिखिं? तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकवध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। तांको क्षुद्र गीति गुड़िक संकलित होइछि कृषक संगीत, कविता माला, कविता कल्लोल आउ अर्घ्य थाली। आमर मंगले अइला उषा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहित होइछि। सब यहाँ एग्जाम रे लिखिब आ सरलार्थ पहले भी लिखिब, लंग क्वेश्चन पहले भी यहाँ आग मेंशन करिब कि मंगल अइला उषा कविताटी आमर तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु आसीछि। यही काव्यांशटी आमर काव्यांश माने काव्यर ही अंशटी। एटा संपूर्ण काव्य नुहे आपण मानक पई। मंगल अइला उषा एटा संपूर्ण काव्य नुहे, एटा आपण माने किछि अंश। वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिबा निर्वासिता सती को प्रकृति स्वागत करिबा, प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे गंगाधरंक सिद्धहस्तता एही पंक्ति गुड़िक प्रतिफलित। निर्वासिता निर्वासिता कौन? जो आम माता सीता को असती कहीकि से आम रामचंद्र त्याग कर देइथिले, तो से कौटिकी जीवे? जोठी निज स्वामी त्याग करदेले से कौटिकी जीवे? से गोटे वाल्मीकि आश्रम आसी रहिले। वाल्मीकि आश्रम रहिले प्रकृति मानव चरित्र भली प्रकृतिटा आमर जो प्रकृति अच्छी सूर्य आकाश झरणा नदी नाल ये सब आमर प्रकृति अटे। तो प्रकृति मानव मनीष चरित्र भली किपरि माता सती को केमिति आह्वान करिछि, केमिति ठाकुर केमिति आम माता सीता को केमिति आह्वान करी केमिति तांको सम्मान जणाइछि, एटे एई काव्यांश रे सेया ही आमे देखिबा। मंगल अइला उषा रागटा सब चोखी मन रखि थाओ। एबे तुम राग पढ़िबो, ग्रामर रे समर राग थिबो, सब राग केते कोन केमिति कोन राग सेटा आमे पढ़िबा ग्रामर बही रे हैला। एबे विषय वस्तुटा देखिबा। मंगले अइला उषा विकच राजीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदय बही, कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार, सीतांक बास बाहार प्रांगणे रही, कलकंठ कंठे कहिला, दर्शन दिय सती राति पाहिरा। मंगले अइला उषा, उषा माने कौन? सकाळ हैला। उषा सकाळ आसिला, विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन। जानकी दर्शन जानकी किए? जनकर नंदिनी होचंदी जानकी, माता सीता। माता सीतांकर बापांक नाम होची जनक। तांकर उषा आमर माता सीतांकर दर्शन करिबो बोली सेई तृषा को सेई इच्छा को निज हृदय रे भरी, कर पल्लवे कर माने हाथ, हाथटा के तुम सीधा कर देख पत्र भलिया देखा होथिबो सेटा पल्लव। पल्लवे निहार, निहारर मुक्ताधरी। निहार माने कौन? काकर बिंदु। निहार माने काकर बिंदु। हाथ रे
कर पल्लवरे जब मुक्ता पड़ी हाथ पापुलिरे तुम जमी गोटे पानी ठोपा पड़े गोटे मुक्ता भली देखा जाए से कर पल्लवरे निहार जो पड़ी देखिए राति पाहिला परे भोर भोरू सब पत्र मानकरे सब पानी ठोपा ठोपा पड़े सेटा को कवि केते चातुर्य भाव में केते सुंदर भाव में कही से तुलना करिसेंती हमर मुक्तार उपहार परी सीतांकर बास बाहर प्रांगणे रही माता सीता जोठी रहउछंती बास माने बासगृहर प्रांगण प्रांगण माने अगणारे से अपेक्षा करिसेंती किए हमर उषा कलकंठ कंठे कहला कलकंठ किए हमर कोइली कलकंठ हमर कहला दर्शन दियो सती राति पाइला सकाळु उठिले प्रायतः गाँ एबे तो एठी होनी देखिबो गाँ मानकरे सकाळु उठिले गोटे कोइली बोबाई सेटा को कवि एठारे दर्शन दियो सतरे डाकुचंती आमे जेंति मंदिर जाई ठाकुर को डाकुजे से सतरे जेंति हमर कलकंठ कंठे कहि कि ठाकुर को डाकुची बुझिला। अरुण कषाय बास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुरे भाषे आश्वसी डाकुछंती दुख राशि उपस मने देवापाई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाइछंती मर्त्य भुवन। अरुण कषाय बास कुसुम कांति विकास अरुण माने कौन लाल रंगर शाढ़ी पिंधिकी जमीती कि आसी प्रशांत रूप माने शांत रूप विश्वास दियंती माने मनरे विश्वास दियंती कि केउ जोगेश्वरी आसी माने केउ ठाकुराणी आसी मधुर भाव आसुची डाकुचंती दुख राशि उपस मने जमी आसी उषा तांको मनर सब दुख लाभ कर दुख को लाघव करने माता सीता को देखिले स्वर्ग की ओह्लाइछंती मर्त्य भुवन। समर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग अइला पाट मागध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राज्यराणी राति पाइला। समीर समीर संगीत गाए केते सुंदर भाव में वर्णना होती देख समीर समीर माने कौन पवन पवनटा जो जोर जोरे बहे आप गोटे सु सु गोटे साउंड हुए ना ना सहीटा हूँ संगीत माने एठारे टोटाली आमर परिवेशटा को ही मनीष भाया कह जमी गोटे मनीषटे कौटी आम ठाकुर पाखु जाऊे गोटे जगह बसथिबो केते पवन होतिबो केते सुंदर लागुथिबो घंटी बाजुथिबो कि से सब आमे माने करूचे एठी तो सेठी कहीं नाहांती माता पाखे कहीं नाहांती केमी मो प्रकृति तांको केमिति आमर जाइंकी डाकुची केमिति प्रकृति आशीर्वाद नौची केमिति प्रकृति माता सीता को सम्मान जनाऊची एटारे सैया कह जाउची एतरे किछि नै नॉर्मल कथा हला। समीर संगीत गाइला पवन जो जोरे होची ताको कवि समीर संगीत सहित तुलना करछन एठी खाली तुलना होईची देख भ्रमर वीणा बजाए भ्रमर भ्रमर माने भंवर भंवर फूल उपर बसिला साउंड करेनी सेटा को से वीणा सहित तुलना करिसेंती। सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे सुरभि सुरभि आमर माने नृत्य करू थाए कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कुंभाटुआ गोटे साउंड करे सी भाट होईकी आरंभिला स्तव पाठ जमीती जने माता कि ठाकुराणी आसिला आम स्तव पाठ करे माने ठाकुर पाठ पढ़े से सेहीपरि पाठ पढ़िला। कलिंग अइला पाट मागध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राज्यराणी राति पाइला। कलिंग आइला कलिंग आमर आसिकी माता सीता को कहला माता रानी माने राज्यर रानी उठ राति पाहिला माने माता शोइचंती आमर सकाळटा माने उषाटा आमर आसिकी माता को एमिति सम्मान जणाइला। मुनि मुख वेद सोनी पूर्ण कला श्याम बन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई तिरुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेलु बेल बन उछुड़ मंत्र बेले जेन्हे बढ़ी आसिला बल मुनि मुख वेद स्वन मुनि मानकर मुखर वेदस्वन देखिबा आगरू आम से जो रहूथिले ना वन जंगल रे ऋषि माने उठिकी आग सब मंत्र वेद पाठ करथिले सेही मंत्र वेदटा जेमिति पूर्ण कला श्याम बन पूरा टोटाल माने से जो अरण्यटा को पूरा सुंदर भाव में श्यामल वर्ण करदेला। उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार पूरा भेदी गगन पूरा आकाश जाई से ओंकार शब्दटा जोटा हमर मुनि माने उच्चारण करछन्ती सेटा जाई पूरा आकाश रे बाजिला भलिबा आकाश रे बाजिला भली लागिला। वैकुंठे देई तिरुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झिंकार वैकुंठे देई तिरुपति वैकुंठ रे हमर की अछि वैकुंठ रे हमर अनंत नाग बासुकी नाग अच्छा तांकु जाइकी एते गगन रे माने आकाश रे पहुँचला पूरा पातालर शेष रे भी पहुँचला से स्वरध्वनि जमी आम तले कहती कि अनंत बासुकी नाग आमको तले धरिकी रखी है
ତ ସେଠି ଯାଇ ତାକୁ ବି ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ କରେଇକି ଆସିଲା। ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣାଚଙ୍କର, ଏମିତି ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାଚଙ୍କର ଏତେ ଜୋରେ ବାଜିଲା, ବେଳୁବେଳେ ବନ ଉଛୁଳ ମନ୍ତ୍ର ବେଳେ ଯେନେ ବଳି ଆସିଲା ବଳ। ଏ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ, ବୋଇଲେ ଉଠ ବହି ଦେଇ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦୋଷ ବିଧିରେ, ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳେ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା। ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ରହିକି ଆଶ୍ରମ କରିକାରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସିଲେ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କିଏ ଆମ ଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ, କିଏ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ? ଅନୁକମ୍ପା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା। ଆସ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ, ମାନେ ମାତା ବୈଦେହୀ ବିଦେହର କନ୍ୟା, ତମେ ଉଠି ଆସ। ଆଉ ଅନୁକମ୍ପା କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଉଠି ଆସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଉଷା ଅନାଇ ରହିଛି, ତମସା ବି ରହିଛି ଅନାଇ। ତମସା କ'ଣ? ଆମର ମାତା ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ, ତାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଈଟେ ଥିଲା, ନଦୀ ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ତମସା କୁହନ୍ତି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ତମସା। ତମସା ନଦୀ ତମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ମାତା ଯିବେ ଆମର ସେ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଶିବେ, ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜେ ନା ନାହିଁ? ସେ ଦେହରେ ବାଜିବାଟାକୁ ଆମର ଏଠି କବି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀରରାମ ମୂରତି, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ହେଲେ ଆସୁନ ଉତ୍ତତ ଜାନକୀ ସତୀ, ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପାଦ ସମିନୟରେ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଯେମିତି ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦୟ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ପଦ୍ମିନୀ ଦେଖ, ପଦ୍ମିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ପଦ୍ମ। ହୃଦ ଶିଶିର, ମାନେ ପଦ୍ମର ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଶିର ବୁନ୍ଦା ଥାଏ। ଦେଖିବ ଆଗରୁ ନଈମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଶିଶିର ବୁନ୍ଦାଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଠୋପାଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ରାମ ମୂରତି ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଣିରେ ଯେମିତି ଝଲକି ଉଠୁଛି, ଯେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମଙ୍କର ବୀର ମୂରତି, ସେ ସିନା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତ ରାମ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମ ମୂରତିଟା ସେମିତି ଝଲକି ଉଠୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ହେଲା। ସାରାଂଶଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ସରଳ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଯେତେ ସରଳ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ତ ମନେ ରହିବ। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି, ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ଶଶି ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ କୋମଳ ଚରଣେ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଇଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ, ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଶୁଭ୍ର ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ତାଙ୍କ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ତୁମେ ହେଉଛ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତୁମେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କର, ରବି ଆଗମନରେ ତୁମେ ଆସ, ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣେ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ମାତା ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ଏଠି ଉଷା ମାତା ଆସିକି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତି ଶେଷେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ମୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ ଚାହିଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ, ଶୁଭାଗମ ଗମନେ। ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ଆସିଲେ, କୁସୁମ ବିଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦେଖିବ ଗଛରେ ଯେଉଁଟା କୁସୁମ ଗୁଡ଼ାକ ବିଞ୍ଚି ହୋଇକି ଥାଏ, ସେଟା ସବୁ ବିଞ୍ଚି ହୋଇକି ଅଛି, ଯେମିତି ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗଛରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି।
ଉଟୁଜ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ସତୀ ରତନୀ ବାହାରି ଆଗମନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସା ଧାର ବହନ କଲେ ଗମନ ସତୀଙ୍କ ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲଙ୍ଗିନା ତରଙ୍ଗ କରେ। କ'ଣ କଲେ? ଉଟୁଜ ତାପସ କନ୍ୟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଗଣ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ତମସା ତୀରରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାତା ସୀତା ତମସାରେ ପାଦ ଦେଲେ ମାନେ ତମସା ନଈରେ ପାଦ ଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ ତମସା ଆସି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି ମାନେ ସେ ପାଣିଟା ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଭଳିଆ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅମୃତ ମଧୁରେଶ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍ଗେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ବର ସଂସାରେ। ଏଠାରେ ଆମର ତମସା ନଦୀ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି କି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ, ଆଉ ଆଠୁ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ ଯଦି ଅଙ୍ଗ ବିହାରେ ଆପଣ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ନିଜର ପ୍ରଶଂସାରେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ରଖୁଥିବେ। ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ତମସା ନଦୀଟା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛି, କାରଣ ମାତା ସୀତା ଆସି ଯେଉଁଠିକି ଆସିକି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା ହିଁ ତ ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମାତା ସୀତା ଆସି ସ୍ନାନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନାଁ ହୋଇଛି ବିଷୟଟିର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ମଙ୍ଗଳେ ମାନେ ସକାଳଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଟାଇମ୍ଟା ବେଶୀ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖିବ 4ଟାରୁ 5ଟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ସବୁଠୁ ମଙ୍ଗଳ କୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ହେଲା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ମାନେ ଆମର ସକାଳ ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଶେଷରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ସେୟା କରିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠାଇବେ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବେ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୁଝିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।